us again on the Gen Halilintar channel. Yeay! So pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Muntas Halilintar. Yeay! Sebelum ini kan kita udah pernah ngobrol-ngobrol bareng Soleha Halilintar. So kali ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenal lebih jauh tentang Muntas Halilintar. So if you listen to Muntas and also Katan, especially Muntas, kita akan melihat wah ini gaya dialek bahasa Inggrisnya tidak biasa. Mereka akan bilang ini lahir di mana bu? Anaknya lahir di Amerika atau lainnya karena dia punya American accent. When were you born? Where did you? Yeah, he was born in Bintaro, not in America, Bintaro. Tapi kenapa jadi begini guys? So sekarang Ibu Gen mau bongkar rahasianya Muntas Halilintar. You can buy the book too if you want to know more. Because he has his own chapter. Okay, now this is the chapter. So this is my chapter, Muhammad Muntas Halilintar, Yanha Ambassador, and the baby advisor. And so many stories about Muntas inside this. So siapa yang mau tahu lebih jauh, pastinya mesti baca di buku ini ya guys. Buku kesebelasan Gen Halilintar sudah ada 4 buku, 1, 2, 3, 4. It's inspiration. Oke, langsung order ke nomor yang di bawah ini. Ya, bisa juga minta request tanda tangan dari full 13 orang Gen Halilintar family. So, apa sih rahasianya? Waktu Muntas tuh Umi kepengen anak Umi semua lancar bahasa Inggris. Jadi Muntas itu Umi bikin berbahasa Inggris. Gimana sih cara bikin berbahasa Inggris? Semenjak dari dalam kandungan, ngobrolnya bahasa Inggris. Karena kan sebenarnya mereka ruhnya ditiupkan 40 hari ya. Jadi apapun sebenarnya mereka sudah merekam. Kemudian ketika dia lahir, juga Umi communicate sama Muntas dalam bahasa Inggris. Demikian juga buku, media-media semua yang tontonkan ke Muntas semua berbahasa Inggris. What happened the next? Jadi waktu Soleha lahir yang ke-10 kan pengennya dia berbahasa Arab. Cuma karena Ibu Gennya bahasa Arabnya tidak lancar, jadinya Soleha hanya bisa berbahasa Arab sedikit-sedikit. Can you talk in Arabic? Assalamualaikum. كيف حالك؟ أمنا بي والحمد لله. Oke. Masmuk? اسمي سليحة. Oh, Masya Allah. Jamil Jindan. Apa tujuan Umi? Supaya anak-anak yang lain, karena tidak semuanya entusiastik berbahasa Inggris. Ya anak-anak laki-laki itu sebagiannya nggak suka bahasa Inggris. Jadi ketika adiknya bayi yang mereka sayang, yang mereka gemes itu cuma bisa bahasa Inggris. Akhirnya setiap hari mereka terpaksa patah bahasa Inggris sampai akhirnya mereka semua lancar berbahasa Inggris. Maka pada usia Muntas 6 tahun, Muntas pun akhirnya belajar bahasa Indonesia. So dia native first language-nya jadi bahasa Inggris, second language-nya jadi bahasa Indonesia. So Muntas gimana rasanya bahasa Indonesia? Ya, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah sih. So Muntas, gimana perasaan kamu setelah bisa berbahasa Indonesia? Tadi kan kamu cuma bisa bahasa Inggris. And then semua orang di sekitar kamu, kalau kamu keluar rumah berbahasa Indonesia. Setelah kamu bisa, how do you feel? So what did I feel? I felt it because when I was 6 years old, I thought if I was speaking English, I can't live with you guys in Indonesia. I must live in America. But so then- I'm gonna miss you. Why? But then that's why I really want to speak Indonesia. Oh. I thought I was gonna leave. Oh. I thought somebody's gonna Sit say, down, like, sit down. this boy must go to America. He can't stay here anymore. Jadi dia rasa sedih ketika dia hanya lancar berbahasa Inggris. Dia, aduh jangan-jangan aku mesti pindah ke Amerika nih, gitu ya, karena supaya semua lingkungan aku ngerti yang ngomong aku kesini. Karena aku ngomong sini, semua orang nggak ngerti. Tapi setelah dia bisa bahasa Indonesia, dia feel so happy ya. But now I know it, so I don't need to. But now because I'm smarter, so I know that's never gonna happen. Because Yeah. I'm gonna be sticking with you guys forever. Jadi kemudian Muntas dia makin wise, berarti ternyata aku nggak mesti berpisah sama keluarga aku, katanya kan. Apalagi setelah aku lancar bahasa Indonesia, dia makin ngerti bahwa dia akan stick together always dengan family, ya. But I hope I don't forget my English, or I'm just gonna speak Indonesia. Ya. So when We I have go to to practice all the time, right? So I must remember English in Indonesia, English in Indonesia, English. So after that, this Muntas dia nih selalu sensitif, peka dengan sekitarnya. And when I'm big, I want to be a president. What? It's because I want to rule, because I have the best father in the entire world. Nobody can replace him. So I want to learn things about him, and after I can speak it to the whole Indonesia, so Indonesia can learn the great message. Ah. Get it? So people can more know about God, more loving God, more scared of God. And loving each other. And loving Peaceful to all the universe. All total people in the earth
8 billion of them or 9 billion of The them. universe is off. Oh. The universe is a planet. No, the universe is a place that has so much planet. So, apa yang Mumtaz sampaikan tadi adalah Mumtaz itu kepingin jadi presiden. Katanya kenapa? Karena dia bilang dia punya ayah yang luar biasa, punya ayah yang punya kepemimpinan juga luar biasa. Dan message-message yang disampaikan oleh ayahnya itu dia ingin sampai ke seluruh manusia, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi ke seluruh dunia. Ya, jadi Mumtaz ingin 8 miliar manusia yang ada di bumi ini semuanya mendapatkan apa yang disampaikan oleh ayahnya kepadanya. But I think it's not Supaya easy. manusia itu kenal Tuhan, supaya cinta Tuhan, supaya takut Tuhan, supaya mereka sayang sama sesama, sayang sama manusia lain, sayang sama tumbuh-tumbuhan, hewan semua gitu. Jadi itu dia ingin message itu sampai ke seluruh dunia, terutama starting dari Indonesia. Yes? But not just 8 billion of them. Uh-huh. We still don't know how many, but the most important, the entire world. But not just humans, animals, Yes, yes. and plants, so they can all learn how to Feel the love, ya. feel the love. Yes, yes. And Oh, all- that is so huge, ya. It's so wisdom. Itu sangat bijaksana, sangat baik. Kita stop Mumtaz. So I hope I Vote can for? vote me for number 9 of president. For president. Why is number 9? Because you're. I'm number 9. By the way, now is number 7. So you're gonna be another more 10 years. Yeah, I'm trying. Why 10 years? Why not 5 years more? Because 2019? I'm You're still too young. quite young. But if I know how to rule the country more faster, Yeah. it's okay. Not Setelah Mumtaz dewasa ya, agak dewasa. Kalau 5 tahun lagi, you're gonna be only 14 ya. But another 5 years again, you're gonna be 19. So that's gonna be an adult, right? So now, Mumtaz ini dia sangat suka berkomunikasi dengan orang. Jadi siapapun dia suka sapa, dia suka kenalan. Apalagi kalau itu orang-orang asing yang berbahasa Inggris, itu dia lebih entusiastik lagi buat ngobrol. Karena kadang dia nggak bisa ngobrol dengan sepuasnya dengan yang nggak terlalu ngerti bahasa Inggris. Tapi anyway, dia udah interview banyak sekali orang, termasuk juga para duta besar yang dia temukan di mana saja ketika dia traveling. Jadi kemanapun dia traveling, dia akan suka sekali mau interview, mau ngobrol segala macam, mau nanya-nanya. But before I be president, I want in 13 years old, I want to make my own. In 13 or 12 or 11, I want to make my own company. Wow. So you're gonna be a CEO? CEO of my own company. Alright. So And I'm what gonna is the make a company? electronic company. Electronic. Why electronic company? Because my father do electronic, my brother works. I do electronic, and now what people it's because You there's- love electronic things? I love electronic things. First, I was just interested of presidents and stuff like that. Mhm. But then when I started learning about electronic, I started getting interested in them. Oke, so the conclusion is, jadi Mumtaz ini katanya nanti waktu dia menginjak umur, kan 10 tahun lagi menjadi presiden. Nah 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi katanya dia mau jadi CEO dari perusahaannya sendiri. Guys, dia mau jadi entrepreneur, jadi CEO, dia punya perusahaan elektronik ya. Karena kenapa? Karena ayahnya juga pencinta elektronik, Bang Sai Halilintar juga pencinta elektronik. Kemudian dia pun senang dengan elektronik. Tapi kalau kita dengar cerita tadi, dia sebenarnya senang teknologi. Dia senang sains, senang Because teknologi. technology. Dia suka teknologi itu. Because there's only one thing that I must know before what does people need. Oke, That's what I must really know oke. of being a company. Sebelum dia menjadi pengusaha, dia mesti ngerti dengan apa yang orang-orang butuhkan, what people really do need. So Because nanti if I just make like a charger, the first thing, people already have that. Second thing, people doesn't need that anymore. Oke. I must make something that people never made and something that can make people need. People need. Jadi kayak penemuan baru ya, it's like invention. Yeah. Oke, jadi dia ingin menemukan hal-hal yang bisa memudahkan kerja-kerja manusia. So isn't that good? So that's why dia ingin buka perusahaan yang menghasilkan produk-produk teknologi yang akan memudahkan kerja-kerja kita semua. And there is some Yeah, I've heard. technology. Mhm. There are like the most best technology in Yeah. the world. Now I'm trying to research what kind of technology I can make. Jadi Mumtaz akan menciptakan ciptaan-ciptaan terbaru ya, produk-produk terbaru yang akan menyelesaikan masalah manusia. Oke Mumtaz, so that will be the end of us session with us, our video together. So thank you yang udah nonton bareng, dengar kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Jangan lupa subscribe the Gen Halilintar channel dan juga ada Mumtaz Halilintar channel. Katan Danu, and Katan Daily, and Katan Hanta.
Okay, the first channel is Katan Halilintar, and then there's Katan Daily. So thank you everyone. See you on our next video.